संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। धर्म प्रसंग स्वामी ब्रह्मानंद द्वारा। स्थान आलमबजार मठ 23 जुलाई 1897 ख्रीष्टाब्द। ठाकुरंक कथा प्रसंग रे महाराज कही ठाकुरंक कथामृत विशेषत्व तांकर साधन भजन आध्यात्मिक विकास और अनुभूति प्रवृत्तिर कथा सठिक भाव अर्थात तांक मुहर शुणा संगे संगे लेखि रखिले खूब भल होई थांता। से जेतेबेले ज्ञान विषय कहते सेतेबेले ज्ञान छड़ा अन्य किछि कहु नथिले। पुणी भक्ति विषय जेतेबेले कहते सेतेबेले केवल भक्ति कथा कहते अन्य किछि कहु नथिले। बारंबार कही कही से आम मनरे दृढ़ धारणा जन्माई देइथिले जे वैषयिक ज्ञान अति तुच्छ और वृथा, केवल आध्यात्मिक ज्ञान भक्ति और अनुराग पई साधना करने को हेबो। प्रश्न, ठाकुरंकर समाधि किपरि होउथिला? महाराज उत्तर कहउछंती विभिन्न समय तांकर विभिन्न प्रकारर समाधि होउथिला। समय समय तांक समग्र देह काठ परि टाण हो जाउथिला। एही अवस्था कटिगले तांकर साधारण भाव अति सहजरे आसुथिला। पुणी जेतेबेले से गभीर समाधिमग्न होउथिले सेतेबेले समाधिरु व्युत्थित होई पानी रे बुड़ी जाइथिबा मनीष जेपरि अणनिश्वासी होई जाइथाय सेहीपरि बोध करी गोटिए दीर्घ निश्वास नेउथिले। परे धीरे धीरे बाह्य ज्ञान आसुथिला। भाव संवरण परे मध्य किछि समय माताल परी कथबार्ता करुथिले। सबु कथा बुझी हेउ नथिला। सेही अवस्थारे केबे केबे छोट छोट संकल्प मध्य करुथिले, झल खाइबी, हुक्का टाणीबी इत्यादि। केबे केबे मुहरे हाथ बुलाई उपरु तळकु आणुथिले। महाराज निजे प्रश्न उत्थापन करी ताहार उत्तर देले। बाह्य साहाय्य व्यतीत ठाकुरंकर दृढ़ आध्यात्मिक उन्नतिर कारण तुमे कौन मने कर? जन्मगत संस्कार छड़ा विशेष उल्लेखयोग्य किछि नाही। यह कौन एक अलौकिक घटना नुहे? आहरी अनेक अलौकिक घटना तांको जीवन में आमे देखा पाऊ। जड़े साधु तांको रामलाला नामक गोटे धातु मूर्ति देइथिले। सेही मूर्ति को स्नान कराई ठाकुरे गंगा को नहीं जाउथिले एवं ताहा गंगा रे संतरण मध्य करुथिला। ए कथा से स्वयं कहिसंती। तेबे तुमे जड़ और चैतन्यर विभाग किपरि करिवो? ठाकुरे कहिथिले प्रथम अवस्थारे साधु हेबा पई तांकर विशेष कौनसी आग्रह नथिला, किंतु गोटे झड़ परी कौन उठी सब अलट पालट कर देई गला। महाराज को प्रश्न पचारुछंती तांकर कौनसी जग विभूति थिला कि? महाराज उत्तर रे कहउछंती अणिमादि विभूति केबे मोर नजर रे पड़ी नाही, किंतु लोक चरित्र बुझिबारे से खूब दक्ष थिले। एही धरणर आहुरी अनेक अद्भुत घटना मु निजे देखिछि। प्रश्न करुछंती महाराज को काली कृष्ण इत्यादि रूप कौन सत्य? महाराज कहउछंती हाँ ताहा सत्य। स्थान बेलूर मठ 27 मे 1869 ख्रीष्टाब्द। महाराज कहउछंती वक्तृता देवा समय परमहंस देवंकर उपदेश जेते पारिब कहिब, कारण तांको उपदेश माध्यम शास्त्रर यथार्थ अर्थ अति सहजरे बुझा जाए। परमहंस देव भाव घरे चोरी अर्थात मिथ्या आचरण करने को दृढ़ भाव में निषेध करथिले। सरल भावापन्न लोकंकु से अति भल पाउथिले। से कहूथिले मु खसामत करने पसंद करे नाही। जे भगवान को मन प्राण दे डाके मु ताकु भल पाए। से आहुरी कहूथिले सरल भाव में भगवान को डाकिले मनरु सबु दोष दूरेई जाए। अनेक व्यक्ति ठाकुरों को कहूथिले जे सेमानंकर नाना प्रकार आध्यात्मिक अवस्था और भाव हेउछि। एही कथा शुणी गोटे बालक एपरी उच्च अवस्था पाई ठाकुरों को विशेष अनुरोध कला। उत्तर रे ठाकुरे कहिले देख नित्य नियमित भाव में साधन भजन कले सेपरी अवस्था हुए, सबु धीरे धीरे हेबो। एही घटनार दिने दुई दिन पर ठाकुरे संध्या बेले भवतारिणी मंदिर को जाउछंती देखी सेही बालक तांको पछे पछे गला। ठाकुरे मंदिर भितर प्रवेश कले। बालक मंदिर भितर को प्रवेश करने को साहस नकरी
ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ନାଟ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ଯେ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦୀପ୍ତି ନେଇ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜ୍ୟୋତି ଗର୍ଭ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ତା ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ପିଲାଟି ଡରିଯାଇ ଦୌଡ଼ି ଠାକୁରଙ୍କ ବଖରାକୁ ପଳାଇଗଲା। ଠାକୁର ଭବତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଏବଂ ବାଳକକୁ ସେଠାରେ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, କିରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ବସିଥିଲୁ? ବାଳକ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଁ, ଏବଂ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ ଓ ଭୟ ପାଇ ପଳାଇ ଆସିବା ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣି ଠାକୁରେ କହିଲେ, ତୁ କହୁଥିଲୁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ କରି କ'ଣ ହେବ? ତେବେ କିଛି ଦେଖିଲେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସୁ କାହିଁକି? ରାତିରେ ଠାକୁରେ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟାଏରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଶୋଉନଥିଲେ। କେତେବେଳେ ସମାଧିମଗ୍ନ ହୋଇ, କେତେବେଳେ ବା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ବା ହରିନାମ କରି ରାତି କଟାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସମୟ ସମୟରେ ଦେଖିଛି ଘଣ୍ଟାଏ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା କାଳ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ କଥା କହିବାକୁ ଯାଇ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ। ସମାଧିରୁ ବ୍ୟୁତ୍ଥିତ ହୋଇ କହୁଥିଲେ, ଦେଖ, ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଭାବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା କହିବି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେପରି ମୋର କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ନଥାଏ। ସମାଧି ପରେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ କ'ଣ କହୁଥିଲେ। ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେପରି କାହା ସହିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ପୂର୍ବେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲେ। ଠାକୁରେ କହୁଥିଲେ, ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଅନୁରାଗ ଥିବା ଦରକାର। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗପ କେବେ କେବେ କହୁଥିଲେ। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦିନେ ପଚାରିଲେ, କିପରି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ ହେବ? ଯୀଶୁ ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀକୁ ନେଇଯାଇ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଧରିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୃଦ୍ଧ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ପାଣିରୁ ଉଠାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ତୁମର କିପରି ବୋଧ ହେଲା? ଉତ୍ତରରେ ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ଯିବା ଉପରେ ବସିଥିଲା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମନର ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ହେବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରି ତର୍କ କରୁଥିଲେ। ସେ ନିରାକାରବାଦୀ ଥିଲେ। ଏପରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତି ସବୁ ମନର ଭ୍ରମ। କିଏ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଠାକୁରେ କିନ୍ତୁ କିଛି ମନେ କରୁନଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ, ନରେନ ପରି ଉଚ୍ଚ ଆଧାର ଏହି ଯୁଗରେ ନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଠାକୁରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ରୂପ ଦର୍ଶନ କରାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକାର ରୂପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଥିଲେ, ସାକାର ହେଉ ବା ନିରାକାର ହେଉ, ଗୋଟିକରେ ନିଷ୍ଠା ଥିଲେ ସବୁ ହେବ। ସ୍ଥାନ ବେଲୁଡ଼ ମଠ, 25 ଏପ୍ରିଲ 1913 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ପ୍ରଶ୍ନ, ମନ ତ କୌଣସି ମତେ ସ୍ଥିର ହେଉନାହିଁ। ମହାରାଜ ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟହ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଜପ କରିବ। କୌଣସି ଦିନ ବାଦ ଦେବ ନାହିଁ। ମନ ବାଳକ ପରି ଚଞ୍ଚଳ, କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୁଏ। ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଟାଣି ଆଣି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ କରାଇବ। ଏହି ଭାବରେ 2-3 ବର୍ଷ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଦେଖିବ ଯେ ପ୍ରାଣ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଉଠୁଛି, ମନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଜପ ଧ୍ୟାନ ନିରସ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଔଷଧ ସେବନ ପରି ଜୋର କରି ମନକୁ ଇଷ୍ଟଚିନ୍ତାରେ ନିଯୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ପରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ଲୋକେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଲାଭ କରିବା ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ସହଜ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସରଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହା ଆମ ମନରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରେ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ କରିପାରିଛି, ତେବେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଖୁବ୍ ନୈରାଶ୍ୟ ଆସେ। ମନେ ହୁଏ ଏତେ ଜପ କରି ସୁଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ବୋଧ ହୁଏ ଏସବୁ ଚେଷ୍ଟା ନିରର୍ଥକ। ମହାରାଜ ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, କଦାପି ନୁହେଁ। ନିରାଶ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କର୍ମର ଫଳ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଅବହେଳାରେ ହେଉ ବା ଖୁବ୍ ଭକ୍ତି ସହିତ ହେଉ, ନାମ କଲେ ତାହାର ଫଳ ଫଳିବ। କିଛି କାଳ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସାଧନା କର। ଧ୍ୟାନ ଆଦି କଲେ କେବଳ ଯେ ମନର ଶାନ୍ତି ହୁଏ ତାହା ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ଦେହର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ରୋଗ ଶୋକ କମିଯାଏ। ଦେହର ସୁସ୍ଥ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଆଦି କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଧ୍ୟାନର ଅର୍ଥ ମନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଦଳାୟମାନ ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଟାଣି ଆଣି ଇଷ୍ଟପାଦ ପଦ୍ମରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଏପରି କିଛି ସମୟ କଲେ
मन परिश्रांत हुए। तेणु प्रथम अवस्था बेसी ध्यान धारणा करी मस्तिष्क को खूब बेसी परिश्रम कराइबा उचित नुहे। धीरे धीरे जप ध्यान बढ़ाइब। किछि दिन एहिपरि नियमित अभ्यास फल जेतेबेले भल ध्यान हेब सेतेबेले गोटिए आसन रे बसी 2-4 घंटा ध्यान धारणा कले सुद्धा कौनसी कष्ट हेब नाही। बरं सुसुप्ति परे देह मन जेपरि स्वच्छंद हुए सेपरि बोध हेब एवं भितरे सेपरि खूब आनंद अनुभव करिब। साधनार प्रथम अवस्था खाइबा पीवा विषय मध्य दृष्टि रखिबा विशेष प्रयोजन। देह सहित मनर निबिड़ संबंध। खाइबा पीबार अनियम हेले शरीर असुस्थ हेले ध्यान धारणा करिहेब नाही। सेथिपाई खाइबा पीवा पई एते नियम कटकणा। एपरि जिनिस खाइब जहाँ सहजरे हजम करिहेब। खाद्य पुष्टिकर हेब किंतु उत्तेजक नुहे। बेसी खाइबा मध्य भल नुहे, सेथिरे तमगुण बढ़िब। अधा पेट खाइब, 1/4 पानी पीब, अवशिष्ट 1/4 वायु चलाचल पाई खाली रहिब। ध्यान करिबा कौन सहज कथा? टिकिए बेसी खाइले सेदिन मन एकाग्र हेब नाही। काम क्रोध लोभ मोह प्रभृति रिपुगुड़ी को बसीभूत करि पारिले ध्यान करिबा संभव हेब। एगुड़िकरु जे कौनसी गोटिए रूपर शक्ति प्रबल हेले ध्यान हेब नाही। खूब तपस्या दरकार। 2 पैसार घसी जड़ाई ता भितर बसिबा सहज, किंतु काम क्रोध आदि रिपु दमन करिबा सेमानंकु प्रकाश करिबा को न देबा ही तपस्या। नपुंसक हेबा आमर आदर्श नुहे। काम क्रोध आदि रिपुर दमन ही श्रेष्ठ तपस्या। ध्यान न कले मन स्थिर हेब नाही। पुणी मन स्थिर न हेले ध्यान हेब नाही। मन स्थिर हेले ध्यान करिबी एपरि भाविले केबे ध्यान करि हेब नाही। एका संगरे उभय अभ्यास करिबा को पड़िबो। मनरे कौनसी कामना आसिले ताको गुरुत्व देव नाही। ध्यान कला बेले भाविब सबु असत। एही भावरे चिंता करू करू क्रमे मन उपरे सत्चिंतार संस्कार हेब। मनरु असत चिंता को जो परिमाण रे दूरीभूत करिब सेही परिमाण रे सत्चिंता मन को आसिब। ध्यान करू करू अनेक समय ज्योति दर्शन हुए। केबे केबे प्रणव ध्वनि बा घंटा ध्वनि अथवा दूररु अन्य कौनसी शब्द शुणा पाइब, किंतु से सबू किछि नुहे। आहुरी आगे जावाक पड़िब। तेबे एही सब लक्षण भल। एपरि हेले बुझिब जे मु ठीक रास्तार चली। जड़े खूब दुस्साहसी लोक थिला। मरिबार 15 दिन आगु कहला मते गंगा कूल को नहीं चल। तुमे कौन भाविछ मु एठारे मरिबी? गंगा कूल को जाई मुरुकी हसी कहला, माँ तू थुइलु बोली मु एते पाप करिछि। मु जाने तू सबु धोई परिष्कार करदेबु। भक्ति किंवा विश्वास थिले भगवान लाभ संभव। स्वामीजी कहते कूलकुंडलिनीर अल्प जागरण बड़ विपज्जनक। ऊपर को न उठिले काम क्रोध आदि नीचवृत्ति बड़ प्रबल हुए। तेणु वैष्णव मानकर मधुर भाव बा सखी भावर साधना उच्च अधिकारी भिन्न अति विपज्जनक। प्रथम अवस्था रासलीला इत्यादिर वर्णना पढ़ा उचित नुहे। प्रश्न पचारुछंती महाराज को, महाराज मंत्र नेबा कौन दरकार? निज चेष्टार समस्त शक्ति प्रयोग कले कौन हेब नहीं? उत्तर रे महाराज कहउछंती, मंत्र न नाले एकाग्रता आसे नहीं। आज हुए तो तुमको काली रूप भल लगुच, काली हुए तो हरि रूप भल लगे, तापर दिन निराकार चिंता करने इच्छा है। फलस्वरूप कौन सीटिरे एकाग्रता हेब नहीं। मन स्थिर नहेले भगवान लाभ तो दूरर कथा, संसारर साधारण कामरे मध्य अनेक बाधा सृष्टि हेब। भगवत दर्शन पाई गुरुंकर साहाय्य नितांत प्रयोजन। शिष्यर भाव अनुजाई गुरु मंत्र इष्ट निर्दिष्ट करिवे। गुरु वाक्य विश्वास करी निष्ठार सहित साधन भजन न कले किछि हेब नाही। धर्म मार्ग अति दुर्गम। सिद्ध गुरुंक आश्रय व्यतीत जड़े जेते बुद्धिमान होना कहीं, जेते चेष्टा करुना कहीं, से साधन पथरे बाधा पाइब। एपरिकी चरी विद्या आयत्त करने गुरुंकर प्रयोजन हुए। तेबे एपरी महत् ब्रह्म विद्या लाभ करने गुरुंकर कौन प्रयोजन हेब नहीं? जदि भगवान लाभ करने को चाह तेबे धैर्य धरी साधन करि जाओ। समय हेले सिद्धि लाभ हेब। से जानती केबे से देखा देबे। छटपट हेले किछि हेब नाही। समय न हेले किछि हेब नाही। ठाकुरे कहउथिले समय न हेले पक्षी डिंब फुटाइब नाही। सेही समय रे मनर अवस्था अत्यंत कष्टदायक।
ଥରେ ଆଶା ପୁଣି ନିରାଶା, କେତେବେଳେ ହସ କେତେବେଳେ କାନ୍ଦ, ବସ୍ତୁଲାଭ ନ ହେବା ଯାଏ ଏହି ଭାବରେ ଦିନ କଟିବ। କିନ୍ତୁ ସେପରି ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ହେଲେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧକର ମନକୁ ସେମାନେ ଅନାୟାସରେ ଭଗତମୁଖୀ କରିପାରନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଅସମୟରେ ମନକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ କଲେ ତାହାର ବେଗ ଧାରଣ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଦେହ ଓ ମନର ଅନିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଖୁବ୍ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ରହି ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ ଇତ୍ୟାଦି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ ନ କଲେ ମସ୍ତିଷ୍କ ରୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓಂ ଦତ୍ସତ୍।